ଦଉଛନ୍ତି ବାଳ ଯାଜପୁରିଆ କି ମାଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ବାଳ ଯାଜପୁରିଆ କି ମାଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି ବାଳ କି ମାଡ଼ ଦେଲେ ରେ ଇଏ ବାଳ ଇରେ କାଳି ଆମେ ବାଳ କି ଭିଡିଓ ବନେଇଲେ ଯେ ବାଳ ପିଲା ଯୋଉ ହୁଡା ହୁଡୁଛନ୍ତି ମତେ ଆଇକି ଚାରେ ହୁଡିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଭାଇ ଅଖାଡୁଆ ଦି ଅଖିରା ଖାଲି ହୁଡିଲା କହିଲା ଶଳା ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଉକାତ ନାହିଁ ମତେ ଇନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କଣ କହିବି ଦିଆ କହିଲୁ ଆଉ କିରା କହିବି ଆଉ ଏଇ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟେ ଆଜି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା କିଟା ବାଳ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଜି ପିଟେଇ ମିଳିଛି ଯେ ଦେଖୁନ ଆଣିଛି ଏଇ ବାଳ ଯୋଉ ଡିଆଁ ଡେଉଁଛି ହେଲା ଏଇଟା କିରା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଅଛି କେଜାଣି କହିଲା ଆକୁରେସି ବଢିବ କିଛି ବାଳ ହେଡ ଫେଡ ପଡୁନି ହଉ ଛାଡେ ଇଏ ଆଉ କଣ ଖବର କହ ଆଉ ତ ଇନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବା ପିଲା ଇନ୍ତି ହୁଡୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏରା ଇନ୍ତି ଗୋଟେ ହୁଡା ହୁଡିଆ କଥା ଏଇଟା କିଏ ବାଳ ରୋହିତ କଣ ହେଇଛି ରୋହିତର ବାଳ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିରା ପାଇଁ ପଠଉଛି ଇଏ ଡାକେ ତାକୁ ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ ରୋହିତ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ ରୋହିତ ବିଲୁ ଭାଇ ଆରେ ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଣ ପଠଉଛ ତମେ ଫୋନ ଟା କଲ ତମ ଫୋନ ଟା କାଟିଲି ମୁଁ ରାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ ରେ ଥିଲି ଖେଳୁଥିଲି ତମେ ବାଳ ଫୋନ ଟା କଲ ମାଇନସ ଉଠି ଲାଗିଲା କହୁନ କିରା ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ କିରା ପାଇଁ ଫୋନ କଲ ବିଲୁ ଭାଇରା କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମ ଏଇ ଯାଜପୁରରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଅଛି ପିଲାଟେ ତାଙ୍କର କଣ କେବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମ ହେଇଥିଲା ଯେ ତମେ ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲ କି ସେ କିଟା କହୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମ ହେଇଥିଲା ଯେ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଯେ ବୋମା ପକେଇ ମାରିଦେଲ ସିଏ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ନାଁରେ ଏମିତି କହୁଛି ଖରାପ କିରି ତମେ କୁହନି କଥାଟା ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁନି ଭାଇ ଯେ କିଏ କୋଉ ପିଲା କିଏ କଣ କହୁଛି ସେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୁ କାହା କଥା ନା କାହାରେ ମୋ ଆଗରେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ମତେ କିଏ ପିଲା ଡାକିଲୁ ତାକୁ ଭାଇ ପିଲାଟା ଯାଜପୁରରୁ ଭାଇ ଏମିତି କହୁଛି କଥା କୁହନି ଭାଇ ଡାକିଲୁ ଗ୍ରୁପ ଅନଲାଇନ ଅଛି କି ଦେଖିଲୁ ନା ଆଇଡି ଦେଲୁ ଆଇଡି ଦେଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ରୁହ ଭାଇ ଡାକୁଛି ଅନଲାଇନ ଅଛି ଏଇନେ ଭାଇ ଏମିତି କଥା କହୁଛି ପେଳୁ ଘାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଦମ ଅଛି ଆସୁ ଖେଳୁ ପେଳୁ ଗାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଦମ ଅଛି ଖେଳୁ ଡାକିଲୁ ତାକୁ ପାଠ ଏଇନା ପଢେଇବି ତାକୁ ଏଇନା ସଣ୍ଡୁକୁ ଭାଗବତ ପଢଉଛି ସେ ଡାକିଲୁ ରୁହ ବିଲୁ ଭାଇ ଆସୁ ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ପିଲାଟା ଭାଇ ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ହଁ କଣ ହେଲା ରୋହିତ ଏଇ ପିଲୁ ଭାଇ ଏଇ ପିଲାଟା ଖରାପ କିରି କହୁଛି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ନାଁରେ ଭାଇ ଓ କେତେ ଗାଣ୍ଡିରେ ପିଲୁ ଏଇ ପିଲୁ ତ ନୁବୁଡା ଭାଇ ଖେଳେ ଏଇ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରେ ଗ୍ରେନେଡ ପକେଇ ମାରୁଥିଲା ଏତେ ବଡ ବାଗିଆ ଖେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେବେ ଏଇ ପିଲୁକୁ ଦେଖେଇକି ମତେ କହୁଛୁ ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର ବେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଚନ୍ଦନ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କଣ ଭାଇ ଦେଖେ ତତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ବୁଝିଲୁ ନା ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଆସି ମୁଁ କଣ କେବେ ଦେଖିନି ତମେ କଣ ଓଡିଶାରେ କଣ ନାଁ କରିଦେଲ ବୋଲି ତମ କଣ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖିନି ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡା ହେଇଛି ନା ଗ୍ରେନେଡ ପକେଇକି ମାରୁଛ ଯେ ଏଟା ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଗ୍ରେନେଡ କଣ ପାଇଁ ପକେଇଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି ତୁ ଆସିକି ମତେ ମୋ ପିଲାକୁ କଣ ପାଇଁ ଶୋଧୁଛୁ ରୋହିତ ହେଲା ମୋ ଭାଇଟା ତୁ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଶୋଧୁଛୁ ତୁ ମୋ ନାଁରେ କଣ ପାଇଁ ଶୋଧୁଛୁ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଶୋଧିମିନି ଆଉ କଣ କରିମି ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲୁ ତୋ ଘରଟା କୋଉଠି ଯାଜପୁର ଆମେ ଯାଜପୁରିଆ ଓହୋ ଯାଜପୁରିଆ ତାହେଲେ ତମେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଯାଜପୁରିଆ ପିଲୁ ଭାଇ ଯେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଛି ଏଇ ପିଲାଟା ଭାଇ ତାକୁ ଛାଡିବାନି ନାଇଁ ଅନୁଗୁଳିଆ ନାଇଁ ସବୁ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ଗ୍ରେନେଡ ପକେଇକି ମାରିବେ ଅନୁଗୁଳିଆ ନାଇଁ ଆମେ କଣ ନାଇଁ ତୋ କଷ୍ଟ୍ୟୁମକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ତୋ କଷ୍ଟ୍ୟୁମରେ ତମ ପିଲା ଯୋଉ ଗ୍ରାନାଇଟ ପକେଇଲେ ସେଟା କାଇଁ କହୁନୁ ତମ ପିଲା ଯୋଉ ଆମକୁ ଇଏ ଗେନ୍ଧିରି କରିକି ଯୋଉ ମାଇଲେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତମେ କରିଥିଲ ନା ତମେ ହେଲ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ନାଇଁ ତୁ ଏତେ କଥା କଣ ମୋ ଗ୍ରୁପରେ ଥାଇକି ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତୋର ଭାରି ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ତତେ ମୁଁ କିଛି କହିଛି କି ଶୁଣୁ ତୋ ପିଲା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ କଲେ ତୋ ପିଲା ତ ମତେ ମାଇଲେ ମୁଁ ତ ତତେ ମାଇଲି ଆଉ ଯେ ବାଳ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ତୋର ଏତିକି ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅଛି ହଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ରହିଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ଇଏ ଅଛି ତ ତୋର ଦମ ଅଛି ତ ତୁ ମତେ ଦମ କଥା କହିଛୁ ପରା ନାଇଁ ଏଇ ବୋଧେ ତୋ ନାଁଟା କଣ ଇନଷ୍ଟାରେ ଅଛି କହିଲୁ ଏଇ ମତେ ହୁଡିଥିଲା ଏଇ ହଁ ମତେ ହୁଡିଥିଲା ନାଇଁ ତୁ ମତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ହୁଡିଥିଲୁ ତ ଇନଷ୍ଟାରେ ହଁ ଲୋଲ ମାରୁଛୁ ଠିଆ ହେଇକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନାଇଁ ମତେ କହିଥିଲୁ ତୋର ଔକାତ ଅଛି କି ନାଇଁ ଆସେ ଖେଳିବୁ ବୋଲି କଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ରୋହିତ ତୋର 4ଟା ପିଲା ରେଡି ଅଛନ୍ତି କିରେ ଡାକିଲୁ 4ଟା ପିଲାକୁ ଆମର ଡାକିଲୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଭଳିଆ ଡାକେ କଥା ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ତୁ ତୋର ଯାଜପୁର ପିଲା ଡାକେ ତୁ ତ ଯାଜପୁର ପିଲା ଡାକେ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଇଏ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ପିଲା ଡାକିଲୁ ରହିଥା ଆମର 4ଟା ପିଲା ରେଡି କଲୁ ମୁଁ ବନଉଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଆ ତୋ ଗାଣ୍ଡରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇବି ଆ ପାଣି ଅଛି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହେଲମେଟ ଖାଲି ନେଇକି ଆସିବ ବେଶ ନ ନାଇଲେ ଚଳିବ ହଁ ତୋ ଗାଣ୍ଡରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖୁଛି ଯେ ରହ ତାପରେ ତୋ କଥା ବିଚାର ହବ
ଦେଖିଦବା ଆମ ଯାଜପୁରିଆ ଗାଁରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ କେତେ ଦେଖିଛି ବୁଝିଲୁ ନା। ଆଉ ମୁଁ ବନ୍ଦ କର ଏଇ ରହିଥା ତୁ କହିଲୁ ପିଲା ଡାକିଲୁ ପିଲା ଡାକେ ମୁଁ ତତେ ଫୋନ କରୁଛି ହେଲା ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେବି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଛୁଆ ରେଡି କର। ତୁ ଯା ତୁ ତୋର ରେଡି କର ହଁ ଯା। କେତିକି ପାଣି ଏଇନା ଦେଖିବୁ ତାହା ଗାଣ୍ଡରେ କେତିକି ମାପ ଆଜି କେତେ କଣ ହେଲା ଯେମିତି କଷ୍ଟମଟା ତରତରରେ ବନେଇବାକୁ କହିଲ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ବନେଇନଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ବି ଯାଇଥିଲି କଷ୍ଟ୍ୟୁମରେ ମାନେ କଣ କଲେ ଯାଜପୁର ପିଲା ମତେ ବୋମା ପକେଇ ମାଇଲେ ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ ଇଏ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମତେ ବୋମା ପକେଇ ମାଇଲେ ତ ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଁ ହେଠୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଇଲି ମଧ୍ୟ ବୋମା ପକେଇକି ତ ଏମାନଙ୍କର ରାଗ ଏମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ କେଉଟା ମାଇଲା ବলতে ପବ୍ଲିକ ଏଠି ମିଆ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜଲବା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି କହୁଛି ହେଲା ଏଠି ମିଆ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜଲବା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଠି ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ମିଆ ଭାଇ ଓପି ହେଡସଟ ମିଆ ଭାଇ ଓପି हेडशॉट यार ओ भाई ओपी हेडशॉट यार क्या पर ये ओपी भाई मियां भाई रो की हेडशॉट भाई साहब ओपी हेडशॉट ओपी बोलते पब्लिक रिवाइव देने की कोशिश यहां पे रिवाइव दे दो ओ भाई भूल कर देला पिला भूल कर देला जाजपुर पिलाटी निज फॉर्म देखे पारे राजपुर पिलार गोटे पिला अछि मात्र से कोन एठी बुया देखि परिबे निजर ये रूप को देखै परिबे तो देखिया को पड़िबो एठी को हिसाब रे माने तोडुचंती ताका ऊपर ओ एठी ओ भाई एठी डाउन कर दिचंती ओडी रोहित एठी डाउन कर दिचंती ओडी रोहित निजर फॉर्म में पुनी रिवाइव दे दिचंती निज पिला को आराम से भाबरे रिवाइव दे दिचंती आ पूरी तरह से कंप्लीट करबा मूड रे रहचंती तो देखिबा दूसरी साइड रे हमर चंदन दूसरी साइड रे चंदन डीजीटी गले बॉडी सेट रे एकदम भाबरे सुंदर भाबरे डाउन कर दिचंती पूरी भाबरे हमर एठी अनुगुल टीम हां बरा ते कहला कला ओडिसा गिल्डर या ध्यान रखिजो मते से डायरेक्ट कहला बरा कला ओडिसा गिल्डर यार काटो नहीं ओडिसा गिल्डर यार ध्यान रखना बोल ओ भाई ओपी वो भाई ओपी यहाँ ये बढ़िया हेडशॉट मार देछथि ओडी रोहित एटी बढ़िया हेडशॉट मार देछथि देखला नेक्स्ट टाइम दे कोन कर परते ओडी रोहित के नीचे प्रदर्शन एटी डाउन हो जाइछथि डाउन हो जाइछि हमर मिया भाई डाउन हो जाइछि मिया भाई को रिवाइव हो जाइछि तो मिया भाई निजर बेहतरीन प्रदर्शन देखते अभी डाउन कर रस्ते को मार जदी एठरे ऑन गोल टीम फिर से बाजी बात कर देछि ऑन गोल टीम एक्चुअली कोन जने आदि मु कॉस्ट्यूम खेले ए दिमाई से मते गोटे कर दे दियो मु फोन पाई गोटे जिंस करला से मते बका बकी कला मते ये भी इंस्टा रे हुडी दिला टका होला ए जो चंदन इंस्टा रे राम ओडिसा गेलरे खाली तो फुल मैप प्लेयर नै ना कस्टम प्लेयर भी अछन एक्स मार्क भाई डाउन जे जो एठी मिया भाई जो हमर रोहित को डैमेज एठी पड़ी जाईची रोहित को बहुत अच्छा डैमेज देछन जाजपुर पट सीपु एठी पूरा हबरे चली जेछन एठी चंदन रो गेम प्ले देखे मिले चंदन एठी M97 लेके आगु चढ़ जेछन जे क्या चंदन एठी को हिसाब रे मारछथि तो देखियो ओपी एठी बढ़िया चलती बढ़िया गेम प्ले चलती अनुगुल तरफ रो मध्य जाजपुर तरफ रो मते बढ़िया गेम प्ले ओ भाई साहब क्या ही गेम प्ले ओ भाई जाजपुर पट केवल गोटे पिला बंचती जे कि जीएच चंदन एठी बंचती तो जीएच चंदन एठी पूरा भाबरे नै जायचंती ताल से टीम रो अनुगुल टीम मिलिबो पुनी आउथरे भाबरे मो नेट टिके खराब थिला तो एठी देखिया को मिलिबो आराम से भाबरे दौड़ी की तांकर निजर प्रदर्शन देखबा मूड रे और एठी देखबा हमर ओ भाई साहब टीआर लकी एठी डाउन हो जायचंती टीआर लकी को डाउन कर दैचंती टीआर लकी को पूरा भाबरे नै जायचंती वा टीआर डाउन पूरा भाबरे नै जायचंती एठी पूरा भाबरे कंप्लीट कर दैचंती आ एठी देखिबा एठी कोन करचंती रोहित एठी कोन निजर प्रदर्शन देखे पारचंती निजर टीम को कोई हिसाब रे घिंची पारचंती देखा को मिलबो एठी रोहित रो गेम प्ले रोहित रो एक्चुअल नेट टिके प्रॉब्लम रहउची पिंग हाई रहउची बिचराटर न होले किछि ना किछि से करि परनता पिंग हाई टिके रहउची एठी रोहित को मते डैमेज पड़ी रोहित एठी डाउन हो जाइछि तो देखिबा बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखौचंती बहुत बढ़िया प्रदर्शन जाजपुर तरफ रो देखिया को मिलुची जाजपुर बहुत बढ़िया प्रदर्शन एठी देखिया को मिलुची तो देखिबा गोटिए पिला तालचेर पंजा हमर अनुगुल तरफ गोटिए पिला बंची गोटिए पिला को खत्म तांको टीम भी मते जाजपुर टीम भी बहुत बढ़िया खेले मु देखि तांको गेम प्ले आ एठी जाजपुर तांको आकु बढ़िया मार्ड रे लागि चंती आ एठी अनुगुल तांकर भी बढ़िया मुड रे लागि चंती आकु बढ़ी चल चंती देखिबा एठी को हिसाब रे फाइट होची देखिबा को मिलिबो देखिबा एठी को हिसाब रे फाइट रहउची तो मिया भाई के डाउन कर दीजिए मिया भाई इसी का बेबी को डाउन कर दीजिए इमोट क्या ही बात है इमोट का प्रदर्शन देखो जी मिया भाई हमारा इमोट देखो जी बहुत बढ़िया इमोट का प्रदर्शन और एठी देखिया ओ भाई साहब देखिबा एठी कोन होची मिया भाई कोन कर ओ भाई मिया भाई को डैमेज पड़ जाची मिया भाई निज को कवर रे घोड़ी देची आ एठी निज मेडिकल हिसाब रे नउचंदी एठी तांको वाल भी मते फटेबार लागि चंदी हमर जाजपुर तरफ रो 3टी पिला बंचचंदी आ अनुगुल तरफ रो मते 3टी पिला बंचचंदी देखिबा
जाजपुर गोटे पिला डाउन हो जाइए ओयर डन डाउन हो ओयर डन को पूरा भाव में नहीं जाइए ओडी रोहित बहुत बढ़िया भाव में नहीं जाइए आउट दुईटा पिला बंचते ओ यहाँ सीपू ऊपर रस पड़ जाए सीपू ऊपर सीपू मते डाउन हो जाए जाजपुर तरफ सीपू मते डाउन हो जाए ओ लॉन्ग रेंज फाइट होती आमर जीएच चंदन जाजपुर तरफ लॉन्ग रेंज फाइट होगा चेष्टा कर सामने ओ भाई ये बढ़िया भाव में हेडशॉट मारी जीएच चंदन बहुत बढ़िया हेडशॉट मारी तो देखिए ये कौन होची ओ हिसाब रे टीआर लकी पुणी कम बैक करिछि हमर अनुगुल को भली भाबरे वाल पकोचन सेइटा देखा को मिलिबो ना एठी वाल पके देले किछि होबो मारला बळकु से को भली भाबरे वाल पकोचंती सेइटा देखा को मिलिबो तो एठी देखिबा हमर रस करिया मुड रे रही आछंती रस करिया मुड रे चली जाइछंती एक्स मार्क भाई रस करिया मुड रे चली जाइछंती ओ एठी ओए मिया भाई तांको सहित मते चली जाइछंती मिया भाई मते तांको ऊपर चली जाइछंती जाजपुर पिला ऊपर प्रथम रस पडियो बदे को से सुवर्ण सुजोग एठी इसिका बेबी तांकर एडब्ल्यूएम रे प्रदर्शन देखिया पे एडब्ल्यूएम धरि के पळे आछंती एठी डाउन जाइछंती जीएच चंदन डाउन जाइछंती जीएच चंदन को पूरा भाबरे नै जाइछंती एक्स मार्क बहुत बढ़िया भाबरे नै जाइछंती आ एठी मते सीपू मते डैमेज दबा पूरा सीपू मते निजु कवर रे घोड़े आनले तापर देखिबा एठी सीपू कोन करि परछंती आ तांकर तीन जण मते जगी के बसछंती 3 वर्सेस 4 जाजपुर रो 3 आउ ताले हमर अनुगुल ओ भाई क्या ही गेम प्ले अनुगुल तरफ भाई दो को ले ली मिया भाई बोलते हैं ओपी बोलते हैं मिया भाई ये सीपू मते जन को नहीं जाते सीपू मते जन को नहीं जाते सीपू भाई साहब ओ भाई इमोट मिया भाई तरफ पिला तो जन कॉस्ट्यूम प्ले में मुकिया दी ओ ये भाई साहब सीपू एटी डाउन भाई टीआर लकी चल जाई टीआर लकी को पूरा नॉक कर दे टीआर लकी को वेयर डन पूरा मार दे वागर डन ओ भाई जाजपुर पूरा हिट मूड रे देखिया को मिली मते जाजपुर पूरा हिट मूड रे तो देखिबा जाजपुर तरफ मते गोटे पिला जाजपुर तरफ मते मिया भाई हेडशॉट मारी की चंदन को मते नै जे मी एसी का बेबी को मते डाउन कर दे एसी का बेबी को मते मार्क भाई एटी हेडशॉट पके की नै जाइछंती आ देखिबा क्या ही हेडशॉट कौन हेडशॉट चलती एटी भाई एटी वेयर डन भी हेडशॉट बोपा मारो 2x2 सिचुएशन जाजपुर रदी जन आ अनुगुल रदी जन बंचे तो देखिबा एटी को टीम को भली भाबरे निजको प्रदर्शन करि परछंती 2x2 रे को टीम एटी निजरा माने स्थिति को बजाय रखुची सेटा देखा मिलिबो आ एठी ओ भाई मिया भाई एठी फुन गोटा डाउन कर दिछो एठी जाको रिवाइव देवा को कोशिश कराउची रिवाइव देवा को कोशिश कराउची आ एठी एक्स मार्क भाई वाल पटेबार लागी एक्स मार्क भाई वाल पटेबार लागी मिया भाई निजो क्रॉस करियो मिया भाई देखिए मिया भाई कोन करूची मिया भाई कोन करूची की तांको मारी परिबो ना मारी परिबो ओ भाई देखिए ओ भाई जाजपुर क्या ही खतरनाक खेल रे भाई फिर देखिए मिलिबो एकदम जाजपुर एकदम रस मूड रे चल जाई जाजपुर एकदम रस मूड रे जीएच चंदन से पूरा एकदम फॉर्म रे अछि देखिए मिलियो जीएच चंदन को हिसाब रस को जीएच चंदन मते रस मूड रे ओटी वायर डाउन हो जाई इसी का बेबी को मते डैमेज पड़ी ओ लकी एटी ओ भाई की हेडशॉट पहिला एटी की हेडशॉट ओपी हेडशॉट पहिला एटी और चंदन की हेडशॉट भाई ताको पूरा भाबरे संपूर्ण भाबरे टीआर लकी को पूरा संपूर्ण भाबरे नै जाइछथि आ एटी देखिया को मिलिबो 3v1 सिचुएशन अनुगुल गोटिए पिला बंचिछि जाजपुर र 3 जण बंचिछन्ति ओडी रोहित बंचिछि एकुटिया जाजपुर र 3 जण बंचिछन्ति कोन करि पारिबो एटी ओडी रोहित कोन करि पारे ओडी रोहित देखा निजर कमाल देखा अनुगुलिया पावर देखाई से अनुगुलिया पावर ओडी रोहित देखाई दे अनुगुलिया पावर ओडी रोहित ओ भाई सीपू एम10 देई छी ताले रिक्स नाही भाई मिया भाई को डैमेज देखिबा सीपू को मते डैमेज पड़ी सीपू को मते आ एडी मिया भाई रो गोटे पिला डाउन हमरो किए जी ओडी रोहित चल जाई अनुगुल तरफ ओडी रोहित चल जाई और टीआर लकी मते डाउन जाई तो एटी इसी का बीबी को मार देई चंदी एटी जाजपुर रो गोटे पिला को डाउन कर दे जाजपुर को गोटे पिला को कंफर्म कर दे एटी एक मार्क भाई पूरा कंफर्म कर दे 3v1 सिचुएशन फिर से 3v1 सिचुएशन हो जाई गाइस फिर से हेई गला कोन करिबालो भाई कसे गोटे के हाली किछुटे कर रे भाई मार्क भाई किछुटे कर रे भाई इज्जत पळेबो भाई की कम बैक कला जाजपुर की कम बैक करू जी किछि बुझी पारनी मारी देबो गे आदि मार्क भाई ओपी मूवमेंट रे काउंटेडा ये भाई ये तो लास्ट मोमेंट रे कुआडे अछि सी पूजे वाला मार दो जी माने टिटे धरिया लास्ट करू जंदी ना मेन प्रॉब्लम हो जे रोहित रो नेट स्लो रोहित रो नेट टिके स्लो रोजी आ कोन करे अनुगुल तरफ रोहित रो नेट स्लो तो देखिया के मिलिबो कोन करछिंदी रोहित कर टीम कोन करछिंदी देखिया के मिलिबो भाई ये हिंदी कोन होजी रोहित हिंदी कोन होजी रे हिंदी कोन होजी आइला नेट स्लो रोहित रो पूरा नेट स्लो पूरा नेट स्लो रोजी यार ये कुआडे मारजु गुली तो देखिया के मिलिबो ओ भाई टीआर
भाई आदि आदि मार मारुଛନ୍ତି रे ବାଳ ରୋହିତ ନେଟ ବିଜା କଲେ ଆସିନି भाई आम पिलांकर पूरा नेट मो अनुगुल पिलांकर पूरा नेट हाई मो पिलांकर मो अनुगुल पिलांकर पूरा नेट हाई मो अनुगुल पिलांकर पूरा नेट हाई ଭାଇ भाई रोहित को डाउन कर दिया जाजपुर तरफ रोहित को डाउन कर दिया मिया भाई निजर परफॉर्मेंस को भाव देखो देखा मिल मिया भाई कौन 1v3 क्लच कर पारिबो मिया भाई 1v3 कौन क्लच कर पारिबो भाई सिपोरी मारी एला भाई एलिमिनेट मिया भाई 5 भाई मोटो ତମକୁ देखिए एटी कौन होची 6/5 सिचुएशन जाजपुर तरफ 5 सिचुएशन रही 6 जाजपुर 5 आउ मोर अनुगुल तरफ 6 रही तो देखिए एटी कौन होची गाइस देखा मिलबो एटी एई जगह बहुत गुडे डेंजरियस जगह एटा जदी चढ़ी की मारिबे ना केमती मारिबे देखा मिलबो एटी तो जाजपुर तरफ पूरा रोटेट मारुचंदी सिपु हमर पूरा रोटेट मारुचंदी ओगा डन मध्ये रोटेट मारुचंदी ओ एटी डाउन कर देचंदी भाई साहब की लकी को मार देचंदी पूरा होवे लकी सिपु एटी पूरा कंफर्म कर देची लकी 3v4 सिचुएशन पुणी डाउन हो जाइछन्ती जने मिया भाई एटी पुणी डाउन हो जाइछि भाई बाळ मिया भाई किछि उठे कर बाळ चंदन भाई ओपी कवर दवंदे गोटा ओडपी कर बाळ देले सार देले जो तुम तो बाळ जाजपुरिया की माटो दउछन्ती बाळ जाजपुरिया की माटो दउछन्ती ए बाळ जाजपुरिया की माटो दउछन्ती बाळ की माटो देले रे ए बाळ किरे कौन नड़िया चढ़े प्रभु नड़िया चढ़ेबी जगन्नाथ प्रभु नड़िया चढ़े देवी 6टा नड़िया चढ़े देवी सत कहूँ मिछ जमा कहे 6टा नड़िया चढ़े देवी 6टा नड़िया चढ़े रही मरनी जमा मरनी मो भाई मरनी भाई मो भाईटा वाल पड़ मरनी मो भाईटा 6/6 मो भाईटा 6/6 ओ भाई मिया भाई देई सारी ए भाई ये मार्क डाउन ये भाई दीटा पिला अछंती लो माटे मरनी रे ताको गोटे बंचई दियो रे ताको भाई ताको पूरा छाड़ी देला भाई पूरा कम बैक कर भाई जय अनुगुल पसी जाओ रे दीटा अछन 3/2 जमा हुस कोनी धीरे धीरे ओपी धीरे कवर नहीं आराम से मु किछ कहि परिबिनी हो एठी सिपु आउ चंदन गोटा घर भीतर पसी आनी मु आकु सिपु कहि पारनी एठी सिपु आउ चंदन गोटा घर भीतर पसी आनी पूरा मानी जीव कवर कर दियंती तो देखला 3/2 डैमेज पुकी पात कोले मारते वाल फटकी मारो मारो भीतर मारो गुटे पिला ओ पाई को डब्बू देना बुया मोर अनुगुल बुया चा अनुगुल पाटेला भाई जाजपुर रो 12टा किली अरे 11टा किल 3टा किल भाई लो मालो की माटो भाई रे की गेम प्ले भाई मत माने लास्ट मोमेंट रे मो छाती खाली दक करदला जो 6/6 भाई मो गांडी मुंड अंधार गला मो कहली गला त हम टीम यार नेट पुनी स्लो रोदला ना रोहितर मु देखु दे नेट टी स्लो रोदला भाई कोन करियो दे कहलु अलगा प्रकार बाकी बढ़िया खेलले बाकी बढ़िया खेले रोम रोहित डाको डाके भाई डा मोर जीते देला मो भाईटा हेलो रोहित केमिदे लागिला गेम प्ले ओपी भाई ओपी की खेललु कि रे अलगा प्रकार किंतु लास्ट मोमेंट रे टिके छातीटा मोर धक करे देलो 6/6 करे देलो भाई रुह ताको डाकिबी कि भाई हां ए मोला तू मन नाही ताकू तासे तो मोर कथा था ना ताकू डाक मत इंस्टा रे हुडी दिला ना ताकू डाक हेलो हां आ कौन हला जे ए तमे भलो थिला तमे गोटे राउंड एक्स्ट्रा जीती गलो नहीं हे कथा नुहे जे बो माडा इधरे पइला की तम ऊपर को बोमा तो नहीं है कि तम दिन भलो थिला जे गोटे राउंड एक्स्ट्रा जीती गलो ना हेटा तो ठीक कथा मु कहूनी भाई देखे गोटे कथा चंदन भाई तते बुझे दउजी तुम सान भाई बळे आबू तम टीम भी भलो खेलुला हला मु मना करनी तमर भी 12टा 13टा लेके किल कर दिलो तमर जो पिला आसले बढ़िया खेलिदिलो 6/6 टकरा दिया मैच ये हला तापर लास्ट मोमेंट लॉक ऊपर छाड़ी दियो 6/6 हला तमर टक्करदार लास्ट मोमेंट लॉक ऊपर छाड़ी दियो जार लॉक से जीतिबो हला एटा कहि होबनी हला तो तापरे रोहित बहुत धन्यवाद मोर इज्जतटा बंचे देलु आ गुटे कथा चंदन तुम गुटे कथा कहूजी हां
ତମେ ଯୋଉ ମତେ ଶୋଧିଲ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାରେ ମତେ ତମେ ଯୋଉ ଭାଷା ଲେଖି ମା ବନ୍ୟାରେ ଶୋଧିଲ ହେଲା ମତେ ହେଇଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜିଲି କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ନାଁଟା ଲେଖିଛ ତମର ଖାଲି GH ଲାଗିନଥିଲା ଖାଲି ଚନ୍ଦନ ସାହୁ ନା କଣ ତମ ଟାଇଟେଲ ଥିଲା ମୋର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପଡୁଛି ଇନଷ୍ଟାଟା ଆଡିଲେ କହିଦେବି ତମ ଚନ୍ଦନ ସାହୁ ନା ଏମିତି କଣ ତମ ନାଁଟା ଥିଲା। ତମେ ସେଇଥିରେ ମତେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଲେଖିକି ମତେ ପଠେଇଲ ହେଲା ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦମ ନାହିଁ ଏ ନାହିଁ ବହୁତ କଥା କହିଲ। ସେଠୁ ତମେ ରୋହିତକୁ ତାପରେ ଯାଇଛ ସୋଜ କାରଣ ରୋହିତ ମତେ ଫଲୋ କରିଛି ରୋହିତକୁ ବି ତମେ ଶୋଧିଲ ମୁଁ ଲେଖିଛି ନା ଇନଷ୍ଟାରେ ରୋହିତ ବୋଲି ତମେ ତାକୁ ବି ଯାଇକି ଶୋଧିଲ। ତ ରୋହିତ ଆସିକି ମତେ କହିଲା ବୋଲି ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରେଇଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା କହିଥିଲୁ ବନେଇଥିଲୁ ବା ଯୋଉ ବୋମା ପକେଇଥିଲୁ ସେଟା ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ଫନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ତ ହସ ଲାଗିଯାଏ ନା ଚନ୍ଦନ ତୁ ହସିଥିଲୁ କି ନା ହଁ କହ ତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଲାଗିବ କି କିଏ ଫେୟାର ନବ କିଏ ଅନଫେୟାର ନବ। ନାଇଁ ହେଟା ତ ଠିକ କଥା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଶୁଣ ତତେ ହସ ଲାଗିଥିଲା ନା ମାନେ ହସ ମୁଁ ଲାଗିଥିଲା କହିବା ମତଲବ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ହସେଇବା ପାଇଁ ଓଡି ବେଳୁରାମ କାଳି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଇଛୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି କାହାକୁ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦବା କି କଣ କରିବା ସେଟା ପାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଆଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫନ୍ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ହେଇଥିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ପିଲା ସିରିୟସ ନେଇଗଲ ଯେମିତି ତମ ଭଳିଆ କେତେ ପଟ ଥିଲ ତମେ ସିରିୟସ ପୁରା ନେଇଗଲ ନୁହେଁ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଆମେ FFCI ଖେଳୁଛେ କି ଏଟା ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ହସେଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତମକୁ କରାହେଇଥିଲା ହେଲା ତ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଫନ୍ ପାଇଁ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ହସେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ କରାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ତମେ ମତେ ହୁଡିଲ ରୋହିତକୁ ହୁଡିଲ କାଳିକୁ ବି କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଧିଲ ଏଟା ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ହେଲା ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର ମଜାଦାର ପାଇଁ ଭିଡିଓ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ସହିତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟା କରେଇଲି ମୋର ବି ରାଗ ରହିଥିଲା ତମ ଉପରେ ମୋର ବି ମୋ ତରଫରୁ ବି ସରି ହେଲା ତମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ତମ ପ୍ରତି ନା କି ତମର ଇଏ ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ କହିଲ ମୁଁ ବି ତମକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି ଖରାପ ଭାବିବନି ମୋ ତରଫରୁ ସରି ମତେ ଯାଜପୁର ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋର ବେଶୀ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଅର୍ସ ଯାଜପୁର ପଟୁ ନା କି ମୋର ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ପଟୁ ମୋର ଯାଜପୁର ପଟୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଅର୍ସ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ହେଲା ମତେ ସବୁଦିନେ ମେସେଜ କରନ୍ତି ଯାଜପୁର ପଟୁ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ ଯାଜପୁର ତ କିଛି ନାହିଁ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ତମ ସାନ ଭାଇ ହବ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠଉଛି ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ପଠଉଛି ହେଲା ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ଆଉ ରୋହିତ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇଯାଅ ମିଶିଯାଅ ତାକୁ ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠା ସେ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ତୁ ଚନ୍ଦନ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ହେଲା ହଁ କାଲି ହେଲା କଲ ତ ହେଲା ହଉ ରୋହିତୀ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ରାତ୍ରି ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଶୋଇମି ଗୁଡ ନାଇଟ୍। ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ରୋହିତ ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ରୋହିତ ହଉ ତାକୁ କିଛି ସଦାସଦି କରିବୁନି ହେଲା ନା ଭାଇ ମିଶାମିଶି ହେଇଗଲ ତୁ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଲୁ ତ ହଁ ଭାଇ ପଠେଇ ଦେଇଛି ତା ହଁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବାସ୍ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଯଦି କରିଦବ ସଦାସଦି କରିବନି ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଚଳିବ ହେଲା ହଉ ହଁ ତୁ ଯା ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ନେଟ ଭାଇ ହଁ ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳିଲ ବହୁତ ବଢିଆ ହଉ